हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, समस्त को कृष्णा एकेडमी क्लासेस को बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स, आज आम पढ़ा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो अलरेडी आम पढ़ी सारे गंगा रिवर सरी। आपण मैंने जो मैंने देखी ना पूर्व वीडियो जाई देखिपारे पूरा लिस्ट मुझे आपण मैंने रिवर सिस्टम पूरा डिटेल ड्रेनेज सिस्टम लिखाई थब। आपण मैंने जाइए सर्च करके मिल पार नचेत प्ले लिस्ट जाकि देखिपारे इंडियन जियोग्राफीर। तो एबे आमे देखिबा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम तार ओरिजिन कोठी हेजी ना ओरिजिन हेजी कैलाश पर्वतर जोटा कि चोमायुंग डुंग हिमानंद जोटा कि मानस सरोवर निकटर अवस्थित सेठारु ही ओरिजिन हेजी ब्रह्मपुत्र रिवर। दक्षिण तिब्बत रे एहाकू सांगोपा कहती। सांगोपार अर्थ कौन? सांगोपार अर्थ होची प्यूरिफाइड बा शोधक बोली आमे कहि थाउ। आ मुख्य दक्षिण पार्श्वर उपनदी होची रांगो सांगोप। एटा होची भेरी भेरी इंपोर्टेंट। तापर रहिला ब्रह्मपुत्र एक सीमापार नदी जहाँ चीन तिब्बत भारत और बांग्लादेश मध्य प्रवाहित होता है। एटा गोटे सबु सीमा को माने सीमा पार करिकी आसीची भारत को आ बांग्लादेश को, जोटा कि चीन रु आसीची तिब्बत रु। तापर रहिला पूर्व हिमालय जोटा कि नांचोबारम जोटा 7755 मीटर निकट रे एक गभीर यू आकार रे मोड़ नहीं उत्साहित धारा रे प्रवाहित होईची। अरुणाचल प्रदेश रो सदिया निकट रे एहाकू सियांग बा दिहांग नाम रे भारत को प्रवेश करिथाय। कोठी प्रवेश करथाय? अरुणाचल प्रदेश रो सदिया निकट रे एहा सियांग बा दिहांग नाम रे भारत को प्रवेश करे। आ रहिला लोहित आ दिबांग दुईटी नाम उपनदी रहिची जोटा कि ता सहित मिसिले ब्रह्मपुत्र होइथाय। म आगु को देखेबी मैप आपण जानि परिबे। तापर आसिला त्रुबी ध्रुबी निकट रे एक बांग्लादेश को प्रवेश करे। एठारे तिस्ता नदी जोटा कि सिक्किम रे अछि दक्षिण पार्श्वर सहित मिसी जमुना नाम एटा को दिया जाई थाए। तिस्ता नदी कोठी अछि? सिक्किम रे, जोटा कि दक्षिण पार्श्वर तार रहिछि। से कौन होछि ता सहित मिसिले सेटा को जमुना नदी बोली आमे कहि थाउ। यमुना नो जमुना, ठीक अछि। तार बहुत कंफ्यूज जन जनकर हुए जे जमुना यमुना जमुना तो सेपट रहिला, किंतु एपटे कोन लेखा होछि एटा जमुना माने जे सेटा यमुना सेटा वाई, ठीक अच्छे। तापर आसला गंगा सहित मिसी पद्मा हुए आउ मेघना सहित मिसी मेघना नदी होता है। कौठारे ना ढाका ठारे, ठीक अच्छे। एतिकी सहिला आमर ये। तापर लास्ट को से बे ऑफ बेंगल रे जाइके प्रवाहित होता है। कौटी ना चांदपुर रे जाइके सेटा बे ऑफ बेंगल रे प्रवाहित होता है। तापर देखिबा आसाम रे यह विभक्त पथ रही जोटा कि प्रवाहित हुई अनेक द्वीप गठन करिथाय, जहाकू आमे मांजुली द्वीप बा मांजुली आइलैंड कुहा जाए। विश्वर सबुठारु बड़ नदी द्वीप बोली एटा कुहा जाए। एटा भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसीबा। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कोटा ना मांजुली, ठीक अछि। इंडिया रे रहिछि मांजुली, आसाम रे रहिछि। एबे देखंतु मैपटा एटा को मु टिके छोट करिछि, आगु एटा पूरा बड़ करछि। आगु देखिबा एटा, ठीक अछि। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम तो यहाँ ये जो अच्छी पर्वतटा सेटा चाइना रु बाहर तिब्बत रु। तापर ये यू आकार रे नेला कोठी सियांग ठारे। सियांग आउ दिबांग लोहित मिसिकी ब्रह्मपुत्र होइकी तळको आसिले। आसी साइला परे एठी जो पद्मा अछि तिस्ता रिवर सहित मिसी ताकू जमुना कह जिवो। आ पद्मा सहित गंगा मिसिले मिसिकी एठी आसीबो बांग्लादेश। तापर आसिकी मिसी जिवो कोठी बे ऑफ बेंगल रे। यार सबू शाखा नदी गुड़ाक मुझे लिखिदेची, आपण मैंने जाइकी देखिपारे। मुझे देखई दूची शाखा नदी लेफ्ट आउ राइट रे कौन कौन सब रही। किंतु मैपटा को सबले करेंगे कहीं मैप ही आपणकर मन रखा प्रणाली माने बहुत शीघ्र मन रखिदिए मैपटा, ठीक अच्छे। तापर आमे देखिबा प्रवाहित क्षेत्र बा ड्रेनेज बेसिन कौन। ड्रेनेज बेसिन केमती कौन रही? तो ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन यह राज्य गुड़ी को बहुत सारा राज्य गुड़ी को देखई थाए, जमती कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंग, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम एगुड़ा सबू प्रवाहित राज्य गुड़ाक। पुणी सिटी आमे जानिबा आगुको। एबे किंतु देखिबा एहा विश्वर सबुठारु बड़ आउ शीघ्र बुद्धिशाली डेल्टा गठन करिथाए। गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना डेल्टा ताकू कुहा जाय थाए, ठीक अछि। गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना डेल्टा कुहा जाय विश्वर सबुठारु बड़ आउ शीघ्र बुद्धिशाली डेल्टा गठन करिथाए। तापर आमे देखिबा तार कैरेक्टरिस्टिक्स कोन अछि ना एहा बन्या पथ परिवर्तन कूल भंगा पई प्रसिद्ध, ठीक अछि।
କୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କାହିଁକି ନା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉପନଦୀ ସେଥିରେ ମିଶିଛି, ତାପରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ବହୁତ ମାଟି ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ମାଟି ତା ସହିତ ନେଇକି ଆସିଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା ହେଉଛି ବନ୍ୟା ଆଉ ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶୀଘ୍ର କରିଥାଏ, ଆଉ କୂଳ ଭଙ୍ଗା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରିଜ୍ କ'ଣ ରହିଛି ବା ଶାଖା ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ରହିଛି। ଲେଫ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି ଆମେ ଯେଉଁଟା କହିବା, ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୃହିଦିଙ୍ଗ, ତାପରେ ଲୋହିତ, ଦିବାଙ୍ଗ, ଦେଶାଙ୍ଗ, ଦୀକ୍ଷା, ତାପରେ ହେଉଛି ଧନଶିରା, ତାପରେ ହେଉଛି କୋପିଲି। ଏତକ ଥିଲା ଲେଫ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆଉ ରାଇଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ରହୁଛି, ସୁବର୍ଣ୍ଣଶିରି କେଉଁଠି ଅରିଜିନେଟେଡ଼ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ତିବ୍ବତର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଟାକୁ ଗୋଲ୍ଡ ରିଭର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। କେଉଁଠି ତିବ୍ବତରେ ହଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହଉ କହିଥାନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡ ରିଭର। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର କେଉଁ ଶାଖା ନଦୀଟା ଗୋଲ୍ଡ ରିଭର କୁହାଯାଇଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣଶିରି। ତାପରେ ହେଉଛି ଜିଆ ଭରଲା ବା ତାକୁ କାମେଙ୍ଗ କହିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି କାମେଙ୍ଗ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ତାର ୱାଇଲ୍ଡ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଗୋଟେ ରହିଛି, କାଜିରଙ୍ଗା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ବି ରହିଛି। ଏ ଦୁଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଦୁଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ମୁଁ ଆଗକୁ ବି ମାନେ ପୁରା ଦେଇଦେବି ଡିଟେଲ୍ସ, କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ କେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆଉ ଡ୍ୟାମ୍ ରହିଛି, ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନସ ଗୋଟେ ରହିଲା ଉପନଦୀ। ତାର ମାନସ ହେଉଛି କ'ଣ, ତ ସୀମାପାର ନଦୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆସାମର ମାନସ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବାହିତ। ଏଠାରେ ପିଗ୍ ହଗ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆମର ପିଗ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଛନ୍ତି ଲାଙ୍ଗୁର ମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ଟାଇପ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁର ସେଠି ମିଳିଥାଏ। କେଉଁଠି, ମାନସର ନଦୀରେ, ବା ସେଟାକୁ ମାନସ ଉଦ୍ୟାନ ଆମେ କହିଥାଉ, ତା ସାଇଡ଼ରେ ରହିଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ତୃଷା ବା ଡ୍ରୋସା ଆମେ କହିବା। ଆଉ ରହିଲା ସାଙ୍କୋସ୍ ଆଉ ରାୟଡକା, ତାପରେ ହେଉଛି ଜଲଖା। ସାଙ୍କୋସ୍ ହେଉଛି ଭି ସେପ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ରହିଛି କେଉଁଠି ରହିଲା ଆମର ମାନସରେ ଦୁଇଟା ରହୁଛି ପାର୍କ, ଯେଉଁଟାକି ଲୟାଲ ମାନସ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଇନ୍ ଭୁଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭୁଟାନ, ଏଇଟା ଭୁଟାନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମାନସ ୱାଇଲ୍ଡ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏ ଦୁଇଟା ରହୁଛି, ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ସିଟି ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସିଟି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ 1, 2 ମୁଁ ଦେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦେବ୍ରୁଗଡ଼, ତାପରେ ହେଉଛି ପାସିଘାଟ, ନେମାମାତ, ତେଜପୁର, ଗୁଆହାଟୀ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଉର୍ବାନ୍ ସେଣ୍ଟର, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଏଠି ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ଏମିତି ହେଇକି ଆସିଛି, ସବୁ କେଉଁ କୂଳରେ ମାନେ ଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସିଟି ଗୁଡ଼ାକ ଅପସନ୍ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆମର ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଆମ ନିଜ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯେତେକ ତଳେ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।